অজয় কৃষ্ণ দীন বন্ধু নবজলধর অত্রাহি ভঞ্জননাথ করুণা সাগর জয় জয় জগন্নাথ নীলাচল মুদ্রা অনন্ত শয়ন পরে ভঙ্গ যোগ নিদ্রা জয় কীর্তন নিমাল মাতু সারলা কণ্ঠে বসি মাল করুছি গুছেলা জন্ম নীল মোহিতর পুয় পদ বাক্য কর্মে কহি দিও কবিতা কুসুম বনে তু অধিকারিণী তোলে মাল মোহর দয়ী জয় জয় গুরুদেব পাদরে শরণ আশীর্বাদ হেলে গাইবা পুরাণ জপ জপ করিবারে দৈবে নাহি রেল সহজে সময় পর হইলা নিচার পণ্ডিত প্রবর পদে করু অছি অলি হরি বল সঙ্গে পণ্ডিত দেব কর পালি মা বাবু সিংহ বাজে পুয় করে অলি সমস্বরে শিবগিরি দেব হুড়া হুড়ি হরি বল হুড়া হুড়ি কর তালু দেব নারায়ণ দরবার উচ্ছুড়ি পড়িব হরি বল হুড়া হুড়ি কর্ণে ন পড়িলা হরি বল হুড়া হইকি মোহঙ্গা হইলা হরি 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 বলি বল হরি দে প্রভু সত্যনারায়ণ লেখিলে ইচ্ছন্তি দাম্ভিকে হস্তে রখিବାକୁ ସେ কান্তি হেড়ে পাশরি বাবা সম্মানস্পদ মমাত্মা মমারাধ্য বিদ্যা ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ରାଜାରାଣୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ପଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଛୁଇଁବ ନ ଛୁଇଁବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଭଜନ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆଜି ପାଇବେ ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରିବି ମୁଁ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ପାଲାରେ କିଛି ପାଇବେ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ କଣ ଅଛି ପାଲାରେ ପାଇବେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍ଥା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ଧନୀଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳବାନ ଲୋକ ଥାଏ ବଳବାନ ଲୋକ ଧନୀଶୀଳ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କହିବ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ମୋ କଥାରେ ଚାଲୁନ ମଉସା ସେମିତି ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଇଏ ଦାମ୍ଭିକ ପୁରୁଷ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକି ନିଜ କରାୟତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିଲା ରାବଣ କରିଥିଲା କଂସ କରିଥିଲା କାହାର ରହିଛି ବହପ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତରେ ଅଛି ବୋଲି ରାଧାନାଥ କହିଲେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ବଶ୍ଚ କାହାରି ଜଗତରେ ନିୟ
নিয়তি কিনে বনি যাই থামতে নিয়তি কিনে বনি যাই থামতে নিজই থামতে নিয়তি কিনে বনি যাই থামতে মৌসা নিয়তি কি নিজ ইচ্ছা নেইছে না সবার দুস্তাব কিয়ে কই পারবো না সংসারে কাহার সাধ্য নাই নাই নিয়তি কি নিজ ইচ্ছার নব ମୁଁ ଆକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିନି ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା କହିବି ଏଠି ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ପୁଅ ଏକଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପାର୍ବଣୀ ତିଥି ସେଇ ମା ଉପରେ କଥା ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଭାଗବତ ପୁଅରେ ତା ବାପା କିଏ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଶୁଣୁ ରେ ଘରେ କହିବୁ ମା ହଉଛି ସୁନୀତି ଏଇ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ରାଜାଙ୍କର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଟା ଗୋଟାଏ ସୁନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରୁଚି ରୁଚି ବଡ ହଉଛି ସୁରୁଚି ମଉସା ସାନ ହଉଛି ସୁନୀତି ଏଇ ସୁରୁଚିର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସାନ ରାଣୀ ସୁନୀତିର ପୁଅ କିଏ ନା ଧ୍ରୁବ ମୋ ବାପା ମାନେ ସେଦିନ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ଧ୍ରୁବ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବାପା କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା କଣ ହେଲା ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାପା କୋଳରେ ବସିଗଲା ଇଏ ଖଳା ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସୁରୁଚି ସହିପାରିଲାନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ପୁଅରେ भोजने नृत्यन्ति विप्रा मयूरा मेघ दर्शने साधव पर सुख ही खोला पर विपतसु व्यक्ति माने जे थिबे आपण जदि असुविधा पड़िले ना से भारी खुशी केमिति असुविधा पड़िले मो पाखु आसीबो ये सुरुचि कंपी उठिला बाद अवस्था डाडी डाडी उठिया राजा कोलरू काईकी आपण मानकर ओडिया साहित्य गोटे किंवदंती पुरुष कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर पुरे सेई भली लेखा सेई बजी स्वीकृति किए जगतसिंहपुर जिला आम गाँव ठीक नईयार पटे 22 मौजा बारेडिया भ्रमरवर राय वैष्णव कवि भ्रमरवर राय से होची भ्रमरवर वैष्णव कवि बारेडिया कवि कौन कहली गोटे बोध छंद कला शरीर क्रोधरे जले ये कथा तारे व्यथा दे शरीर आपाद मस्तक कंपी उठुला केड़े बड़ कथा कलु रे मां काई की शरीर क्रोधरे जलिला कोन भाई मां शरीर क्रोधरे जले कथा ताने व्यथा देले कहिले नवस ध्रुव नृपति कोल हे ध्रुव राज सिंहासन तो साधारण नुह सार्वभौम सिंहासन योग्य न हुरे नंदन कले ध्रुव जन्म हुए तो राज सिंहासन बसी पार मो कोलू तू जन्म हो मो गर्भ
ଧ୍ରୁବ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଥରୁଛି। ମାମା ହେ ଧ୍ରୁବ ମା ଶଶୀ ଧରି ଲୋଡୁ ବାମନ ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତ ବଢଉଛି ହାତ ପାଇବ ଶ୍ୱାନ ହେଇକି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିଛୁ। କହିଲେ ହେ ଧ୍ରୁବ ତୋର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୁନୀତି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଆଜି କଟୁକ୍ତି କରୁଛି। କଣ କହିଲା? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାକବି କାଳିଦାସ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲା ଉଭଉ ପକ୍ଷଉ ଶୁକ୍ଳ ଭୂମି ବିହତି ଗବ୍ୟାହତ ଗତି ସଦାମିନଂ ଭୁଅନ୍ତି ବସତି সকল স্থান রসি চন্দ্রস্থূল গুণ সমুদায় কশ্চিদ অধিক মহাস্থান মানিয়া নেই নরবর স্থান বিকলা। हे मोर विद्वान कंदर, हे मोर जिज्ञासु मंडली, हे मोर धीमंत सामंत मंडली, माँ सुरुचि कहला। कौन कहला? आपण देखिए चंद्र चंद्र को दिने बग अट्टहास्य कला, हास्यापद कहला। काही कला बग चंद्र को थट्टा कला। कला ए चंद्र तोर दीटा पक्ष मोर मौसा चंद्र दीटा पक्ष न हाँ गोटे शुक्ल पक्ष गोटे कृष्ण गोटे कृष्ण पक्ष। हाँ देखो साहित्य न रही पला बंची चंद्र साहित्य सहित दर्शन देवी आगू को जाए। हाँ कहला हे ध्रुव हाँ चंद्र को कहूची बग कहला हे चंद्र तोर दीटा पक्ष मोर में दीटा पक्ष पक्ष बोलते दीटा पक्षी सेपटे पक्ष बोलते गोटे कृष्ण पक्ष गोटे शुक्ल पक्ष। बग कहला मोर दीटा जाक पक्षी धला तोर गोटाए कला हेले गोटाए धला सदा मिनंग भुव दिवस सकल स्थान रसी बुझिलानी मु सबु बेले मो इच्छा जेते बेला हुए मु माछ खाइबी नहीं मौसा इच्छा जेते बेला माछ खाइबी माछ खाइबो चंद्र सबु बेला माछ खाए है ना ना चंद्र सबु बेला माछ खाए कोठु चंद्र कोउ दिन माछ खाए कोउ दिन चंद्र कोउ दिन माछ खाए हां पाला केते दर्शन अछि तो श्रोताटी कमी जाइछन्ती आ चंद्र वर्ष के थरे मीन राशि रे गमन करे माछ खाए कविंकर केते तात्पर्य केते सूक्ष्म तात्विक कथा सेति के न कहला मु इच्छा कले जुआर मन सियाडे घुरी पारिबी हेले तमे तमरो कक्ष को छाडी कुआर जाई परिबो ना नहीं ताले आपण माने विचार करिवे जदि बगर दीटा पक्षी धड़ा से सब बेले माछ खाए इच्छा जुआरे मन सियाडे जीवो चंद्र जहा बग सिया हबो कि सिया ना माँ कहला कहला हे ध्रुव बापा कोले बसी गले बाबू तू राजा ही जीवु ना तू बग मो पुओ पुरे उत्तम चंद्र से राजा हवा कवि सूर्य बलदेव साहित्य कौन कहले चंचु चरणे लगाई गुड़ बगटाए माँ बगटाए कौन कर हंस जमी पूर्व को ढली धरी जाले सेमती जीव पुअरे पद्मनाड़ खाइबनी पद्मनाड़ थंटर धरिकी जीव बगटा कि हंस
ବଗ ହସ ହସ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଧ୍ରୁବ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡୁଛି। ଇଏ ମୋର ମା ହେଇ ମତେ ଆଜି ଅପମାନିତ କରୁଛି। ବଡ ମା ଏକଥା କହୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ ଦାସୀର ଛୁଆ, ଦାସୀର ପୁଅ। ବଡ ମା ମୋର ଅପରାଧ। ପୁଅରେ ସେଦିନ ଧ୍ରୁବ କେବଳ କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କହିଲା ମୁଁ କଣ ମୋ ମା କଣ ସତରେ ଦାସୀ? ମୁଁ କଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ? ମୁଁ କଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧ୍ରୁବ କହିଲା ସେଇଠାରୁ ଧ୍ରୁବ ପରା କରିଲା ଗମନ। ଦାସୀ ଭଳି ଅଛି। ଧ୍ରୁବ ଏ ଧ୍ରୁବ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମା ତୁ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସତ କଥା କହ ମା। କଣ ହେଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର ଧ୍ରୁବ। ମା କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡିଲି ଟିକେ। ହଁ ମା ତତେ ଦାସୀ ବୋଲି କହିଲେ ତୁ ସତରେ କଣ ଦାସୀ? ମୁଁ କଣ ଦାସୀର ପୁଅ? ମା ସତ କହ ମା, ସତ କହ ମା, ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ? ହଁ ମା। ତୁ କଣ ଦାସୀ ମା? ଦାସୀ ପୁଅକୁ କଣ ଦାସୀ ପୁଅ? ମା କଣ ସହିପାରିବ? ମା କଣ ସହିପାରିବ? ତୁ ସତ କହ ମା। କହିଲା ଗୁରୁବାର ସାହା ମା ଧର ମାନସି। କହିଲା ଗୁରୁବାର ସାହା ପୁନେଇ ପରବା କରି ପୁଅଟିଏ ପାଇଛି ନା ନା ନାଇଁ? ହେଲା ପୁଅ ପଛେ ହେଉ ଛୋଟା କଣା କରିବେ। ସେଦିନ ମା ସୁନୀତି ନିଜ ପୁଅ ଧ୍ରୁବକୁ ଛାତିକି ଯାଉଛି ଆଣିଲା। ଧ୍ରୁବରେ କାନ୍ଦନାରେ ଧ୍ରୁବ। ମା କାନ୍ଦିବିନି। ମା ଠାରୁ କିଏ ବଡ ଅଛି? କିଏ ଅଛି ମା ଠାରୁ ବଡ? ଦୁନିଆରେ କିଏ ମା ଭଳି? ସେଦିନ ଲୁହ ବହି ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣୀର ଅମାନିଆ ଧାର ଭରି। ମା ପାହାଡ଼ର ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କରି ଝରଣା ଯେମିତି ବହି ଆସେ, ଗାଁର ଚକ୍ଷୁ ଧାରରୁ ଲୁହ ବହି ଆସୁଛି। ହେଲେ ହେ ଧ୍ରୁବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ମା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରୁନି ସମ୍ମାନ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପତନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ବହି ହେଲା ବିକ୍ରମ ବଂଶୀୟ ନାଟକ। কবি হলে মহাকবি কালিদাস। শ্লোক কইলে সামন্ত মৌলি মণিরঞ্জিত পাদ পীঠ পত্র মবন্যে যথা প্রভুত্ব অসহ্য সখ্য চরণ মাজ্ঞাকান্ত আজ্ঞা করম অধিগম্য যথা বাপা সূর্য বংশ পরে চন্দ্রবংশ। চন্দ্রবংশর প্রথম সম্রাট কিয়ে আজ্ঞা? কিয়ে কিয়ে প্রথম সম্রাট কিয়ে?
ପୁରୁରବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୁରବା ପୁରୁରବା ପୂର୍ବଶୀକି ପ୍ରେମ କଲା ଉର୍ବଶୀକି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଚାହିଁଲା ପୂର୍ବଶୀ ସତ୍ୟ ଗଲେ କହିଲେ ହେ ରାଜା ମତେ ଯଦି ତମ ଘରେ ରଖିବ ତମ ପାଖରେ ରଖିବ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହୁଅ କଣ ସର୍ତ୍ତ ତମର ମୋର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହବ ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରେମର ଇଏ ଭାଇଆ ନା ପ୍ରେମର ଭାଇଆ ନା କଣ କଲା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଦିନ ଉର୍ବଶୀ କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ପଲ୍ଲଙ୍କରେ ଶୋଇବି ଦିଟା ମେଷ ଧଳା ମେଷ ବନ୍ଧା ହେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମେଷ କଥା କହିଲାକୁ ମଉସା ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାୟକ ପାଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୋତା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବେ ଜାଣିବେ ପାଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ସେତିକି ନୁହଁ କହିଲା ହେ ରାଜା ତମର ନଗ୍ନ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଇନ୍ଦ୍ର ମେଷ ହରଣ କଲେ ମେଷକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାଜା ପୁରୁରବା ଉଲଗ୍ନ ଉର୍ବଶୀ ପାଗଳ ହେଇକି ମଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ମୁଁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁଅରେ ଅନେକ ଗାୟକ ମାନେ ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ପୁଅରେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ କହିଲେ ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବି ଦୁଇ ପାଖେ ଅଛି ଦୁଇ ନା ସବୁବେଳେ ମା ଆଗରେ ମାର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ କହିଲା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପୁଅ ମା କହୁଥିବ ପରେ ପୁଅ ଯଦି ଗୀତଟିଏ ଗାଉଥିବ କର୍କଶ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ ମା ସାହିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିତାଇ ବାବୁ ଶୁଣୁଛୁ ମୋ ପୁଅର ଷ୍ଟୋନ କି କଣ୍ଠ ବିରଳ ତା ଗଳାର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅର କର୍କଶ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ ମା ଡାକିବ ନା ନାଇଁ ହେଲେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପୁଅ ମା କହୁଥିବ ଭାରି ଯା ବୋଲି ବକୁତି ପରି ଘରେ ବିଦ୍ୱାନ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ପଇଲେ ଆମ ସାରଙ୍କ ଗୁଡ ଉଠେରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ସ୍ୱାମୀର ସୁନ୍ଦର ଲାଳିତ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକେ ପସନ୍ଦ କରିବ କୋଉଠି କରିବ ନାହିଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ বৈশাখ মাস টাণ খরা হয়েছিল বৈশাখ মাস টাণ খরা হয়েছিল পুଅ পাখরে মা পখাଳ ভাত বাড়িଥିବ বসা দହି পকাই ଦେଇଥିବ বড়ি চূড়া ଶାଗ ଭଜା ଦେଇଥିବ ପୁଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିବ ବାଡ଼ିରେ ଧାନ ଗଦା ହେଇଥିବ ଯଦି ଷଣ୍ଢଟିଏ ବସି ଧାନ ଖାଇଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବ ମା କଣ କହିବ ତମ ଖାଇବା ସେତିକି ତାଉ ଷଣ୍ଢ ଖାଇଗଲା ଷଣ୍ଢ ଖାଇଗଲା ବୋଲି କହିବ କିନ୍ତୁ ମା କହିବ ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଥିବ ନଇଁ ଯାଉ ଅଣ୍ଟା ପାଚି ଯାଉ କେଶ ନଇଁ ଯା
କହିବ କଣ ନା ପୁଅ ତୁ ଜାନା ନା ମା ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ଧରି ନଈ ନଈ ଯିବ ବାପା ତୁ ପଖାଳ ଖାରେ ମୁଁ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ ପୁଅର କେତେ ବଡ଼ ମମତା ମା ହୃଦୟ ରହିତା କେହି କହିପାରିବେନି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ କହିଲେ କହିଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଏ ସଂସାରୁ ତୋ ମା ଚାଲିଯିବ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏ ସଂସାରରୁ ମା ଚାଲିଯିବ ପୁଅ ଖାଇଲୁ ବୋଲି କେହି କହିବେନି ଦି ଦିନ ନ ଖାଇଥିଲେ କେହି କହିବେନି ଖା ବୋଲି ପୁଅ ମାର ସ୍ନେହ ମାର ମମତା ଆଗରେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ସେଦିନ ପୁଅ ଧ୍ରୁବକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଛାତିକି ଟାଣି ଆଣିଲା କହିଲା ଏ ଧ୍ରୁବ ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖ ଅଛି କାଲି ସୁଖ ପଡ଼ିବ ମତେ କହ ତୁ କଣ ଦାସୀ ମା ଏ ପୁଅ ସବୁଦିନେ ଦୁଃଖ ରହେ ନା ସବୁଦିନେ ସୁଖ ରହେ ସୁଖ ସାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେ ନିଜ ସୁଖା ନିଜ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ କଲେ ନଟରାଜ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶାଳ ହେଲା ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ये दुख पर सुख लागिछि आशिबा जीवा लागिछि जीवा रे बोला लागिछि आशिबा जीवा से विभा बरिया से विभा बरिया से विभा बरी से जीवा मौसा दिन पर्यंत राति राति पर्यंत दिन ध्रुव को बुझाऊँ पुआ को बुझाऊँ माँ पुआ जमी दिन पर राति राति पर दिन सेमती दुख पर सुख सुख पर दुख ये संसार लगी सुख दुख चिरा नुहंती जगते सभिंकर अछि जा मोर हस हस काली काली से दुख पाई तू आज व्यस्त हो ना पुआ आम दुखटा अति शीघ्र सरीब किए ना जदि परम ब्रह्म नारायण चाहिए किए से नारायण चाहिए नारायण गोलोक बिहारी विष्णु सत्यनारायण जगन्नाथ चाहिए आम दुखटा निर्वापित हो पुआ देखंतु जिज्ञासा कला 5 वर्षर पुआ ध्रुव जिज्ञासा कला माँ नारायण चाहिए आम राघव खंडन हम आम दुख निवारण हो नारायण ताले माँ मते कह नारायण किए नारायण कोठी अछन मु आज जीबी नारायण को पाखक पहुंचीबी नारायण कोठी अछन पुआ बुझे पुआ को बुझेला कहला छोटिया पिला माँ धन रे तू कह नारायण कोठी अछन माँ प्रभुर घरटा कोठी प्रभुर घर श्रीमद भगवत गीता कहला नत भासयते सूर्य न शशांक न पावक जगद्रत्वान निवर्तन्ते तत धाम परम परम पद ए परम पद पद परम सेदिन ध्रुव कहला कहला माँ से प्रभुर घर कोटी कोटी आग कह मते घर ठिकणा दे ठिकणा देला माँ कहला नत भासयते सूर्य जोठी प्रभु अछंती सेतिकी सूर्य जाई पारे ना तो जात होंतिनी सेठी चंद्र जाई पारे ना सेठी अग्नि जाई पारे ना आउ जिए जाए
आउ फेरेना फेरेना ओडिया कले संत भीम पदे शोक आसीब पदे ओडिया आसीब केमिति देख संत भीम कहले कोन कहले कला लेख बाबुली कला लेख काटोना पूरा ये सेठा बोरे आमो संत भीम कहले कौन कहले कहले सेठी पुरे नाही शरद उत्सव शरद चंद्र कुसुम सूर्य अग्नि सेठी नाही ताले सेठी अछंदी किए आसिली अछि ताले जेउटारे ब्रह्म अछि भीम कहले कया जेउटारे ब्रह्म अछि ये उदय अस्त नाही मना मा सुनी मना कले पुअरे पाइबु से प्रभु को बाट गोटाए बाट कौन बाट कौन जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कौन कहले बाबा रे पाला रे गोटे गोटे स्वर गोटे गोटे स्वर नहिले टिके छुंक रे पाला हो पियाज रसुन न कहले हो मौसा अन्य मनुष्य होनी हळदिया मौसा आपण आपण होतनी अन्य मनुष्य होतनी भागवत ओडिया भागवत क्षमा करिवे आपण को नाम जानिनी तो कहि देबे कोन कहले कला साष्टांगे गोटे गोटे छुंक कला साष्टांगे ये बसी जोगी ऋषि कला जापा दह चिदति सोनानी से प्रभु को पाइबा सारे गोटाए होची बाट से बाटटा कौन ना साधना तपस्या तपस्चारण कले से प्रभु को तो प्राप्त हेबो ध्रुव कला कौन कला मु तपस्या को जी राति हे जाइछि मां सोइछि माँ शोची पुरे से दिन ध्रुव उठी पड़ा निद नहीं आखि की निद नहीं माँ पुआ उठी पड़ा माँ को मुंडिया टे मारा माँ को मुंडिया टे मारा नगर कौन धोई गला गृह मानकर बाट ध्रुव आखिरे 5 वर्षर छुआ
ध्रुव आखिरे निद नहीं ध्रुव उठी पड़ा माँ को मुंडिया टे मारा कहला माँ मु आज जाऊँ वन को तपस्या करने मुझे प्रभु को पाइले माँ मो दुखटा निर्वापित हब पहुंचीगला कौटी अरण्य मध्य पहुंचीगला अरण्य मध्य पहुंचीगला जंगल भितर पहुंचीगला जंगलटा केमिति जंगलटा बण भलिया कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेही विलास बनुप्रास कौन कहले कला बृहत भानु 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 प्रभाताप नाही प्रभाताप नाही भानु प्रभाताप नाही भूत मारो 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 भूत मारो 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 लतिलता नहीं लतिलता नहीं सेठी अग्निर भय नाही सेठी सूर्यंकर भय नाही सेठी सूर्यंकर किरण भय नाही मोरे काहेकि तला बहइनी झर 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 अविरत अरे झर अविरत एबे झर अविरत विशेष तरंग रंग रमणी सविता मोरे मत बेसी आलोचना करूनी कथाटा साड़ी के अछि मोरे से दिन वन मध्य पहुंची जाइछि ध्रुव देखुछि वन मध्य विभिन्न पशु पक्षी मान को देखुछि आश्चर्य हो जाउछि ध्रुव जोठी बाघ सेठी मोरे सेठी हरिण जोठी हाथी सेठी सिंह मोरे भविष्यवाणी कहले कौन कहले बायस कौशिक मेल बसी अछंती एक डाल बसी अछंती एक डाल बसी अछंती एक डाल चाल पणा कुटकी खेली बरही पासे नृत्य सारी जोटी साप सेठी मयूर जोटी सिंह सेठी हाथी समस्त भीतर अजात शत्रु क्या प्रति अहिंसा नहीं हिंसा भाव को समस्त त्याग कर ध्रुव बोलुची 5 वर्षर छुआ ध्रुव बोलुची एपटरे गोलखाधिपति विष्णुंकर आसन कंपिला देखले नारद महर्षि नारायण नारायण आउ विलम्ब आपण करंतु नाही कोन करिम कोना प्रभु छोटिया छुआ 5 वर्षर छुआ ध्रुव प्रभु निज मां को मां पई तपस्या करबा पई जंगल को आसीची आपण गुरु होई पथ प्रदर्शन करंतो नारद महर्षि आसीगले गोटे पद छंद उत्कल खंड जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र समस्त गायक माने बोलते कला बही छांते मुनि ए मुकुट पिंगल ये ज्योति जटा भाषमा भूषित
अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।